U što će se sa vašim tijelom dogoditi, moji dragi gledatelji, ako 30 dana zaredom baš svaki dan uzimate čaj od džumbira? Džumbir je jedan od najpoznatijih začina diljem svijeta i ima nevjerojatne zdravstvene blagodati. Pratite emisiju do kraja, dati ću vam jednu specijalnu recepturu čaja od džumbira koji će vam značajno poboljšati vaše zdravlje. Ali prije nego što krenemo sa emisijom, želim vam preporučiti da poklonite zdravlje svojim najbližima za ove blagdane. Kupite moj komplet od 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. I to je sve što vam treba. Saznajte kako se pravilno sprječavaju i liječe najgore bolesti modernog čovjeka. Na siguran način i bez nuspojava. Posjetite MariLab.hr i ostvarite 30% popusta na kupnju mojih knjiga. Džumbir se u zdravstvene svrhe koristi tisućama godina. Ovo je jako poznati začin, a istovremeno jedan od najboljih prirodnih lijekova na svijetu. Danas ga možete kupiti svježega, u prahu, čaju, eteričnim uljima. Ako možete, uvijek ga kupujte organskog tipa. Otkriven je uzgajan tisućama godina unatrag u Aziji. Zdravstvene prednosti džumbira uglavnom su posljedica njegovih antioksidanasa, protuupalnih svojstava i zadržavanja terapijskih spojeva, poput medeola, šogaola, paraora i zingerola. Zapravo više oko 100 spojeva se navodno i nalazi u samom džumbiru. Daje mu ne samo antioksidativne sposobnosti, već i antikancerogene, neuroprotektivne i kardiovaskularne zaštite. Uzimajući ovu biljku imat ćete topli i protuupalni učinak na vaše tijelo. Ono što ću vam prvo preporučiti, ako redovito konzumete čaj od džumbira, nevjerojatno djelujete na funkcioniranje vaših zglobova. I to što vam želim reći, veliki broj vas pati od artritskih promjena u koljenima, kukovima, leđima, zglobovima i slično. Bolove, upale će ići na puno manju situaciju ako redovito, recimo 30 dana zaredom pijete čaj od džumbira. Čaj od džumbira vam je nevjerojatan prirodni lijek za vašu probavu. Sprečava mučninu, nadutost, žgaravicu i ostale probavne poteškoće, recimo nadutost. Promovirat će vam redovitost stolice na potpuno prirodan i siguran način samo pijenjem jedne šalice čaja od džumbira dnevno. Ono što moramo reći, džumbir na prirodan način liječi gljivične infekcije u organizmu. Specijalno je učinkovit kod gljivičnih infekcija stopala. Daje džumbir ima blagotvorno djelovanje kod osoba koje imaju čir na želucu. Zbog svojih učinaka na prirodan način liječite čir na želucu. Čaj od džumbira smanjuje simptome predmenstruacije i menstruacije. Džumbir ima i antikancerogeno djelovanje. Zahvaljujući spoju koji se naziva gingerol, koji ima iznimno djelovanje na usporavanje i zaštitu od nastanka raka. Dalje, redovitim korištenjem džumbira poboljšavate funkciju srca i krvnih žila, sprečavate krvne ugruške te srčani udar. Džumbir pomaže u kontroli dijabetesa i sprečava nastanak dijabetesa na prirodan način. Svi koji imate prekomjernu tjelesnu težinu, džumbir vam pomaže na prirodan način gubitku kilograma te potiče sagorijevanje masnih naslaga. Vi sad gledate po redu, ovaj džumbir ima desetke zdravstvenih blagodati. Međutim, ovo su sve dokazane stvari. Najgore bolesti čovjeka su srčani udar, moždani udar, razvoj raka, recimo pretilost, dijabetes. Ovdje vam sve pomaže sami džumbir. Nećete vjerovati, ključ je da ga uzmete u organskoj krasnoj formi, pravite čaj i uzimate druge opcije, naravno ovoga tipa. Ono što morate znati, čaj od džumbira pomaže boljoj funkciji mozga. Imat ćete bolju koncentraciju, fokusiranje, pamćenje i prevenciju Alzheimerove i Parkinsonove bolesti. Možete očekivati puno veću razinu energije na dnevnoj bazi i značajno poboljšavanje imuniteta. Sprečavate upale gornjih dišnih puteva, infekcije mokraćnog sustava. Djeluje antivirusno, sprečava bronhitis, astmu, gripu, prehladu i slične tegobe. Jedan od najboljih je svjetskih antibiotika prirodnog tipa i potiče zdravlje pluća, jetre i bubrega. Ovo je čak prirodni lijek za uklanjanje seksualne disfunkcije i puno toga. Nije, ajmo reći, začudo da je džumbir jedan od najprodavanijih i najkorištenijih začina na svijetu. Tisućama godina unatrag se koristi i kada uzmete ga redovitoj bazi, kao što ćemo raditi danas i čaj, značajno ćete poboljšati svoje zdravlje. A kako ćete praviti čaj od džumbira? Čaj od džumbira ćete napraviti ovako. Sastojci 400 ml vode, jedna vrećica zelenoga čaja, sok od pola limuna i džumbir veličine palca, nariban i narezan na kockice. 2 male žlice meda. Priprema: zakuhajte 400 ml vode sa nasjeskanim džumbirom i zelenim čajem. Na laganoj vatri kuhajte oko 7 minuta. Sada čaj procijedite i pričekajte 10 minuta
i dodajte sok od limuna i med. Imate 2 šalice čaja i piti ih tijekom dana, a recimo uzimate ga 30 dana zaredom sa 30 dana pauze. Ovdje ćemo kombinirati nevjerojatne blagodati đumbira i zelenog čaja. Šta da vam kažem, moji dragi gledatelji, nevjerojatna mogućnost. Kao i uvijek, ključ je da shvatite što su prirodni lijekovi, da počnete zdravo živjeti, da unosite ono što je vama majka priroda i sami Bog dragi dao. Da se prirodno liječimo i znate što je još najgore, moji dragi gledatelji? Sve ove boleštine najgore modernog čovjeka, praktično 95% njih se može spriječiti sa jednostavnim promjenom načina života. Mi samo trebamo živjeti zdravo, imati zdrave režime prehrane, o tome sam puno pisao u mojim knjigama, i unositi desetke tisuća biljaka na ovoj planeti Zemlji koji nama pomažu našemu zdravlju.